When I was a kid, my mom and I made this deal. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continued to do well in school. Ketika saya masih kecil, saya dan ibu saya membuat kesepakatan. Saya diizinkan untuk mengambil libur 3 hari untuk istirahat di setiap semester, asalkan sekolah saya tetap terus berjalan dengan baik. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. I was always what my grade school teachers would call a worrier, but later on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical depression. This made growing up pretty hard. I was worried about Ini karena saya memulai perjalanan kesehatan mental saya ketika saya berusia 6 tahun. Saya dulu disebut sebagai seorang pencemas oleh guru SD saya, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa saya mengalami kecemasan yang diakibatkan oleh trauma dan depresi klinis. Hal ini membuat pertumbuhan saya cukup sulit. a lot of things that other kids weren't, and school got really overwhelming sometimes. This resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Sometimes I was super productive, and other days I couldn't get anything done. Saya mengkhawatirkan banyak hal yang tidak dikhawatirkan oleh anak-anak lain, dan terkadang sekolah menjadi sangat melelahkan. Hal ini mengakibatkan banyak gangguan, serangan panik, terkadang saya sangat produktif, dan di hari lain saya tidak bisa menyelesaikan apapun. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now, especially youth mental health. Some semesters I used all of those rest days to the fullest. Others, I didn't need any at all. But the fact that they were always an option is what kept me a happy, healthy, and successful student. Ini semua terjadi pada saat kesehatan mental tidak sering dibicarakan seperti sekarang, khususnya kesehatan mental remaja. Di beberapa semester, saya gunakan semua hari libur itu dengan maksimal. Di semester lainnya, saya tidak membutuhkannya sama sekali. Namun, fakta bahwa hari libur selalu ada sebagai pilihan, itulah yang membuat saya tetap menjadi siswa yang bahagia, sehat, dan berprestasi. Now I'm using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. I'm here today to offer you some insight into the world of teenage mental health. What's going on? How did we get here? And what can we do? Sekarang, saya menggunakan keterampilan yang saya pelajari sebagai seorang anak untuk membantu siswa lain dengan tantangan kesehatan mental. Saya di sini hari ini untuk menawarkan beberapa wawasan tentang dunia kesehatan mental remaja. Apa yang terjadi, bagaimana kita sampai di sini, dan apa yang bisa kita lakukan. But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely everyone, all of you, have mental health. Namun, pertama-tama perlu memahami bahwa meskipun tidak semua orang memiliki penyakit mental yang terdiagnosis seperti saya, semua orang, kalian semua, punya kesehatan mental. All of us have a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Our head and our body are connected by much more than just our neck, after all. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as nausea, headaches, fatigue, and shortness of breath. Kita semua memiliki otak yang perlu dirawat dengan cara yang sama seperti kita merawat kesehatan fisik kita. Kepala dan tubuh kita tidak hanya sekedar terhubung dengan leher saja, penyakit mental bahkan menunjukkan gejala fisik seperti mual, sakit kepala, kelelahan, dan sesak nafas. So since mental health affects all of us, shouldn't we be coming up with solutions that are accessible to all of us? That brings me to my second part of my story. When I was in high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student, and I was president of the Oregon Association of Student Councils. But it was around this time that I began to realize mental health was a much bigger problem than just for me personally. Jadi, karena kesehatan mental mempengaruhi kita semua, bukankah seharusnya kita punya solusi yang dapat diterapkan oleh kita semua? Hal itu membawa saya kepada cerita bagian kedua. Ketika saya masih SMA, saya sudah cukup baik dalam mengelola kesehatan mental saya sendiri. Saya adalah seorang siswa yang berprestasi dan saya adalah ketua Asosiasi Dewan Siswa Oregon. Namun, pada saat itu, saya mulai menyadari bahwa kesehatan mental merupakan masalah yang jauh lebih besar daripada masalah saya sendiri. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. I saw those tragedies shake our entire community.
And as the president of a statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. Sayangnya, beberapa kasus bunuh diri terjadi di tempat tinggal saya selama tahun pertama saya di SMA. Saya melihat tragedi tersebut mengguncang organisasi kami seluruhnya. Dan sebagai ketua dari kelompok tingkat negara bagian, saya mulai mendengar lebih banyak cerita serupa dari siswa lain di kota mereka. So in 2018, at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenage mental health. What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the results were astounding. Saat tahun 2018, pada camp musim panas tahunan kami menggelar forum dengan sekitar 100 murid SMA untuk membahas kesehatan mental remaja. Apa yang bisa kami lakukan? Kami memulai percakapan ini dengan empati yang luar biasa besar dan kejujuran, dan hasilnya sangat mengejutkan. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about a mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon or the very heart of Portland. Hal yang paling mengejutkan saya adalah bahwa setiap teman saya punya sebuah cerita tentang krisis mental di sekolahnya. Entah bila mereka dari kota kecil di Oregon Timur atau di tengah kota Portland. This was happening everywhere. We even did some research, and we found out that suicide is the second leading cause of death for youth ages 10 to 24 in Oregon. Ini terjadi dimanapun, bahkan kami adakan penelitian dan kami temukan bahwa bunuh diri adalah penyebab kematian terbanyak kedua untuk remaja berusia 10-24 tahun di Oregon. The second leading cause. We knew we had to do something. So over the next few months, we made a committee called the Students for a Healthy Oregon, and we set out to end the stigma against mental health. Penyebab utama kedua, kami tahu kami harus melakukan sesuatu. Jadi, selama beberapa bulan ke depan, kami membentuk sebuah organisasi yang disebut Students for a Healthy Oregon. Dan kami bertekad untuk mengakhiri stigma terhadap kesehatan mental. We also wanted to prioritize mental health in schools. With the help of some lobbyists and a few mental health professionals, we put forth House Bill 2191. Kami juga ingin memprioritaskan kesehatan mental di sekolah-sekolah dengan bantuan beberapa ahli dan profesional kesehatan mental. Kami mengajukan House Bill 2191. This bill allows students to take mental health days off from school the same way you would a physical health day. Because oftentimes that day off is the difference between feeling a whole lot better and a whole lot worse. Kind of like those days my mom gave me when I was younger. Aturan ini mengizinkan siswa mengambil hari libur sekolah demi kesehatan mental sama seperti kita libur karena sakit fisik. Karena terkadang hari libur itu adalah penentu antara merasa jauh lebih baik dan jauh lebih buruk. Seperti hari-hari yang diberikan oleh ibu saya ketika saya masih kecil. So over the next few months, we lobbied and researched and campaigned for our bill, and in June of 2019, it was finally signed into law. Jadi, selama beberapa bulan berikutnya, kami melakukan upaya meneliti dan berkampanye untuk pengajuan aturan kami. Dan pada bulan Juni 2019, aturan tersebut akhirnya ditandatangani. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're overwhelmed, overworked, they're falling behind in school, and they know they need help. Maybe they've never talked about mental health with their parents before, but now they have a law on their side to help initiate that conversation. Ini merupakan momen terobosan bagi murid Oregon. Berikut contoh bagaimana aturan berlaku saat ini. Misal, seorang siswa mengalami 1 bulan yang begitu berat. Mereka kewalahan, terlalu banyak kerjaan, tertinggal di sekolah, dan mereka merasa butuh bantuan. Mungkin mereka tidak pernah membahasnya dengan orang tua, tapi kini mereka punya aturan di sisinya untuk membantu memulai percakapan. The parent still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not like it's a free pass for the kids. But most importantly, now the school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days.
Orang tua masih harus menelpon sekolah dan memberikan alasan ketidakhadiran. Jadi ini tidak seperti izin gratis untuk anak-anak, tetapi yang paling penting, sekarang sekolah mencatat ketidakhadiran tersebut sebagai hari kesehatan mental, sehingga mereka dapat melacak berapa banyak siswa yang mengikuti hari kesehatan mental. If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. This is important because we can catch students who are struggling before it's too late. One of the main things we heard at that forum in 2018 is that oftentimes stepping forward and getting help is the hardest step. Jika murid terlalu sering absen, dia akan dirujuk kepada konselor sekolah untuk diperiksa. Ini penting karena kita bisa tahu siswa yang kesulitan sebelum semuanya terlambat. Salah satu hal utama yang kami dengar dari forum 2018 itu adalah terkadang memulai dan meminta bantuan adalah hal yang paling tersulit. We're hoping that this law can help with that. This not only will start teaching kids young how to take care of themselves and practice self-care and stress management, but it could also literally save lives. Kami berharap bahwa aturan ini dapat membantu tidak hanya akan mengajari anak cara mengurus dirinya dan melakukan perawatan diri dan manajemen stres, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa. Now students from multiple other states are also trying to pass these laws. I'm currently working with students in both California and Colorado to do the same because we believe that students everywhere deserve a chance to feel better. Kini murid dari negara bagian lain juga mengajukan aturan ini. Saya sedang bekerja sama dengan sesama siswa di California dan Colorado untuk melakukan hal sama karena kami percaya siswa dimanapun berhak atas kesempatan merasa lebih baik. Aside from all of the practical reasons and technicalities, House Bill 2191 is really special because of the core concept behind it, that physical and mental health are equal and should be treated as such. In fact, they're connected. Take healthcare, for example. Think about CPR. If you were put in a Terlepas dari semua alasan praktis dan teknisnya, House Bill 2191 benar-benar istimewa karena konsep ini di baliknya ada kesehatan fisik dan mental adalah setara dan harus diperlakukan seperti itu. Faktanya, keduanya saling berhubungan. Ambil contoh perawatan kesehatan. Pertimbangkan tentang CPR. situation where you had to administer CPR, would you know at least a little bit of what to do? Think to Jika Anda berada dalam situasi di mana Anda harus memberikan CPR, apakah Anda tahu setidaknya sedikit tentang Yourself. apa yang harus dilakukan? Most likely, yes, because CPR trainings are offered in most schools, workplaces, and even online. We even have songs that go with it. But how about mental health care? I know I was trained in CPR in my 7th grade health class. What if Kemungkinan besar ya, karena pelatihan CPR ditawarkan di sebagian besar sekolah, tempat kerja, dan bahkan secara online. Kami bahkan memiliki lagu yang sesuai dengan itu. Tapi bagaimana dengan perawatan kesehatan mental? Saya tahu saya dilatih CPR di kelas kesehatan kelas 7. if I was trained in 7th grade how to manage my mental health or how to respond to a mental health crisis? I'd love to see a world where each of us has a toolkit of skills to help a friend, coworker, family member, or even a stranger going through a mental health crisis. Bagaimana jika di kelas 7 saya dilatih manajemen kesehatan mental saya atau bagaimana merespons krisis kesehatan mental? Saya ingin melihat dunia di mana kita punya kemampuan untuk membantu teman, kolega, kerabat, atau bahkan orang asing melalui krisis kesehatan mental. And these resources should be especially available in schools because that's where students are struggling the most. The other concept that I sincerely hope you take with you today is that it is always okay to not be okay, and it is always okay to take a break. It doesn't have to be a whole day. Sometimes that's not realistic. Dan sumber daya ini sebaliknya tersedia terutama di sekolah, karena di sanalah siswa paling kewalahan. Konsep lain yang saya harapkan adalah Anda ambil hari ini bahwa tidak masalah untuk merasa tidak baik-baik saja dan tidak masalah untuk beristirahat. Tidak harus 1 hari penuh, terkadang itu tidak But it can be a few realistis. moments here and there to check in with yourself. Think of life like a race, like a long-distance race. If you sprint in the very beginning, you're going to get burnt out. You may even hurt yourself from pushing too hard. But if you pace yourself, if you take it slow sometimes intentionally, and you push yourself other times, you are sure to be way more successful. Tapi
Bisa dalam beberapa momen singkat untuk mengecek diri Anda. Pikirkan kehidupan seperti lomba lari jarak jauh. Jika Anda lari cepat di awal, Anda akan kelelahan, Anda mungkin akan melukai diri Anda sendiri karena terlalu memaksa. Tapi jika Anda mengatur kecepatan, jika Anda pelan-pelan secara sadar dan Anda mendorong diri di saat yang lain, Anda dipastikan akan lebih sukses. So please, look after each other. Look after the kids and teens in your life, especially the ones that look like they have it all together. Mental health challenges are not going away, but as a society, we can learn how to manage them by looking after one another. And look after yourself too. As my mom would say, once in a while, take a break. Thank you. Jadi tolong saling memberi perhatian, jagalah anak kecil dan remaja di hidup Anda, khususnya mereka yang terlihat baik-baik saja. Tantangan kesehatan mental tidak akan menghilang, tapi sebagai masyarakat, kita bisa belajar cara menanganinya dengan saling menjaga dan perhatikan diri Anda sendiri. Seperti kata ibu saya, sesekali istirahatlah. Thank you. Terima kasih.